হ্যালো এভরিওয়ান, আভূষণ এথনিকের লাইভ নিয়ে চলে এসেছি আজকে আমি পিয়ালি। লাইভটা দেখতে পারলে সবাই একটু জয়েন হয়ে যাবেন আর জানাবেন যে অডিও ভিডিও সবটা ক্লিয়ার আছে কিনা। হুম, সবাই ধীরে ধীরে জয়েন হয়ে যাবেন প্লিজ। এটা রিকোয়েস্ট, সবাই একে একে জয়েন হয়ে যাবেন। সবাইকে অনুরোধ করব সবাই একে একে জয়েন হয়ে যাবেন আর জানাবেন যে অডিও ভিডিও সবটা ক্লিয়ার আছে কিনা। আজকে কিন্তু একটু আলাদা সময় লাইভে এসেছি, একটু ডিফারেন্ট টাইমে। তো একদম ডিফারেন্ট এবং পুজো স্পেশাল কালেকশন নিয়ে কিন্তু চলে এসেছি। ভীষণ সুন্দর কালেকশন, অসাধারণ এবং জাস্ট ওয়াও। নাম্বারটা পিন পোস্ট করে দেব। আভূষণের পেজটা যারা এখনো অব্দি ফলো করেননি তাদেরকে বলবো তারা প্লিজ একটু ফলো করে নেবেন। ঠিক আছে, নাম্বার পিন পোস্ট ডান। 9804274743, 9804274743, এটা চলে যাচ্ছে আমাদের বুকিং নাম্বার। যারা আমাদের লাইভের লিংক আপডেট পেতে চাইছেন তাদেরকে অবশ্যই বলবো তারা কিন্তু একটু অবশ্যই হোয়াটসঅ্যাপ করে রাখবেন যাতে আমরা ব্রডকাস্টে আপনাদেরকে অ্যাড করে দিতে পারি। তাহলে কিন্তু লিংক আপডেট সমস্তটাই কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন। চলো এবার ধীরে ধীরে শুরু করব। আজকে লাইভ কিন্তু সবাইকে বলবো সবাই একটু প্লিজ থাকবেন সঙ্গে।
আজকেও কিন্তু ভীষণ সুন্দর পূজা স্পেশাল কালেকশন নিয়ে কিন্তু চলে এসেছি, এবং একদমই হটকে এবং ইউনিক কালেকশন। থ্যাংক ইউ দেবযানী, থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ। हेलो प्रियंका, थैंक यू। हेलो शोमा मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। पिन पोस्ट वाला जो नंबर है 9804274743, वो वाला नंबर पे थोड़ा प्लीज लव लाइक रिएक्ट जरूर दे दीजिए, ठीक है। पिन पोस्ट वाला नंबर पे लव लाइक रिएक्ट जरूर दे दीजिए। आज का लाइव बहुत खास होने वाला है, और शेयर कर दीजिए लाइव को, जितना हो सके लाइव शेयर कर दीजिए, हैशटैग कमेंट कीजिए। সবাই প্লিজ একটু হ্যাশট্যাগ কমেন্ট করবেন, এবং সবাইকে বলবো যে একটু বেশি বেশি করে শেয়ার করে দেবেন, যাতে সবার কাছে লাইভটা পৌঁছে যায়, ঠিক আছে। একদম। হ্যালো রিয়া, হ্যালো, গুড ইভিনিং, থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আজকে তোমাদের জন্য যে আইটেমটা এনেছি সেটা কিন্তু একদম নতুন একটা জিনিস, এবং ভীষণ সুন্দর, ভীষণ, আমার তো অন্তত প্রচন্ড পছন্দের একটা জিনিস। আমি জানি তোমাদেরও ভীষণ ভালো লাগবে, ঠিক আছে। তো জাস্ট দেরি না করে সবাই একে একে একটু জয়েন হয়ে যাও। ওকে, থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং, থ্যাংক ইউ। হ্যালো সঞ্জনা ম্যাম, হ্যালো, থ্যাংক ইউ। আজকে আমি যে শাড়িটা পরে আছি সেটা দিয়েই শুরু করি, ঠিক আছে। যে শাড়িটা আমি পরে আছি সেটা দিয়েই শুরু করি। হ্যালো অরুণিমা, থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ। চলো শুরু করছি। আজকে যে শাড়িটা আমি পরে আছি সেটা দিয়ে শুরু করছি। সবাই বলুন আপনাদের কি মনে হচ্ছে, আমি কি শাড়ি পরে আছি, আপনারাই বলুন, আপনারাই বলুন আপনাদের কি, আমাকে দেখে কি মনে হচ্ছে আমি যে শাড়িটা আজকে পরে আছি সেটা কি শাড়ি। এটা একটুখানি রিকোয়েস্ট রইলো সবার কাছে জানার জন্য, যে সবার মানে সবার মতামতটা কি সেটা কিন্তু আমি একটু জানতে চাই। আমি তো বলবোই, আমার তো বলার আছেই। প্রথমে একটু শাড়িটা দেখে নি, আপনারা বলতে থাকুন। এটা চলে যাচ্ছে কিন্তু শাড়ির আঁচলটা, শাড়িটা দুর্দান্ত এবং দুর্ধর্ষ যাকে বলা যেতে পারে, ঠিক আছে। এটা চলে যাচ্ছে কিন্তু পুরো শাড়ির আঁচলটা। ये है पूरा साड़ी का पल्ला, और जो बॉर्डर है ना, इसका बॉर्डर बहुत खास होता है। इसका बॉर्डर, ये वाला साड़ी का बॉर्डर बहुत खास, क्योंकि ये अपर योक वाला जो बॉर्डर है ना, ये बहुत स्लिक वाला बॉर्डर है, और लोअर योक का जो बॉर्डर है वो देख लीजिए, वो कितना मतलब वाइड और कितना सुंदर बॉर्डर है। हेलो मोनालिन मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा साड़ी है, और ये वाला साड़ी में ना पूरा के पूरा ऐसे ना, आप देख लीजिए, पूरा के पूरा ऐसे जरी का चेक्स आ रहा है पूरा साड़ी में। नो मैम, दिस इज नॉट गादवाल, ये गादवाल नहीं है, ये गादवाल साड़ी नहीं है, ठीक है। लुक लाइक गादवाल, बट दिस इज नॉट गादवाल, ओके। তো সবাইকে বলবো, আমি জানি অনেকেই এই শাড়িটার সম্পর্কে জানেন না, তো তাদের জন্য কিন্তু এই শাড়িটা আমাকে একটু বলতেই হবে। এটা হচ্ছে গিয়ে কোভাই পাট্টু শাড়ি, কোভাই পাট্টু শাড়ি। এটা কিন্তু অরিজিন ফ্রম তামিলনাড়ু, তো একদম এটা সাউথের শাড়ি। আর অসাধারণ এর লুক। এবং এই আমরা জানি যে মানে কোভাই যে সিল্ক হয়, এটাকে কোভাই সিল্ক, অর আমরা কোভাই পাট্টু সিল্কও বলতে পারি, দুটোই বলতে পারি, ঠিক আছে।
মানে অসাধারণ এর ग्रेस, অসাধারণ এর सौंदर्य। कोयम्बटूर तमिलनाडु वहां का है ये वाला साड़ी, वहां का ओरिजिन है ये। और ये बहुत खूबसूरत सा साड़ी है। इसका बॉर्डर ही है, इसका इसका मतलब वो जो एकदम ग्रेस, वाओ ब्यूटीफुल सा बॉर्डर। पट्टू कांजीवरम, नो ये कोवाई है मैम, कोवाई पट्टू सिल्क साड़ी, कोवाई पट्टू सिल्क साड़ी है, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही ये बहुत मतलब इसमें ना इतना ग्लैमर होता है ये वाला साड़ी में। और इसमें देख लीजिए पूरा के पूरा साड़ी में ना ये जो अन्ना पक्षी का जो मोटिव है बूटा, और ये जो देखिए एकदम अच्छा अच्छी तरह से दिखा देते हैं आप लोगों को। और ये देख लीजिए ये फ्लावर वाला है बूटा, ये पूरा साड़ी में ऐसा ही बूटा आएगा और पूरा में ना ऐसा चेक आएगा। और जो ब्लाउज पीस है वो ब्लाउज पीस भी आप लोगों को मिल जाएगा ये वाला ग्रीन में। ये बॉटल ग्रीन वाला जो ग्रीन है, ये बॉटल ग्रीन नहीं है, ये एमरल्ड ग्रीन है, डार्क एमरल्ड ग्रीन है। ये एमरल्ड ग्रीन में आपको मिल जाएगा ये वाला साड़ी। कोवाई पट्टू सिल्क साड़ी, कोवाई पट्टू सिल्क साड़ी बहुत ही ब्यूटीफुल पीस है, मतलब ব্যাপক যাকে বলা যেতে পারে। कल्पना मैम हेलो हेलो, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। कोवाई सिल्क ये वाला साड़ी का प्राइस बता देते हैं आपको। प्राइस इसका आ रहा है, ये बिल्कुल सिल्क मार्क सर्टिफाइड है, अगर किसी को डाउट है तो इसीलिए बताते हैं, नहीं तो एज यूजुअल हम सिल्क मार्क नहीं देते कोई भी सिल्क साड़ी में, हमारा बात ही काफी है। फिर भी 9120 है इसका प्राइस, 9120 है इसका प्राइस, 9120 কোবাই পট্টু সিল্ক শাড়ি, ঠিক আছে। অসম্ভব সুন্দর। একটা কথা বলি, অনেক সময় আমরা ভাবি যে আমাদের চওড়া বর্ডার আমরা আমরা কিভাবে ক্যারি করব, আমাদের চওড়া বর্ডার ক্যারি করতে কিরকম লাগবে। দেখুন এই যে চওড়া বর্ডারটাকে যাতে খুব সমস্যা না করে তার জন্য আমাদের আপার ইয়কের বর্ডারটা কিন্তু খুব স্ট্যান্ডার্ড বর্ডার রাখা হয়েছে। এবং এই যে নিচের যে বর্ডারটা, এটাকে আমরা ভীষণ অনায়াসে ফোল্ড করেও নিতে পারি, আমরা এটাকে ছোট বানিয়ে নিতে পারি, ঠিক আছে। আমাদের যখন মনে হবে এটা আমরা ফোল্ড করে এই ধরনের বানাবো, এরকম বানিয়ে নিতে পারি। আদারওয়াইজ আমাদের যদি মনে হয় আমরা পুরো বর্ডারটা শো করব, আমরা সেটাও করতে পারি। আবার এটাকে পুরো আমরা হাফও করে দিতে পারি। তো সেটা একদম নিজেদের, আপনারা নিজেরা কিভাবে ক্যারি করছেন এবং নিজেরা কিভাবে কমফোর্টেবল থাকছেন সেটার উপরে ডিপেন্ড করবে। 9120 है इसका प्राइस, 9120। कोवाई पट्टू सिल्क साड़ी बहुत खूबसूरत साड़ी है और एक बहुत ही यूनिक पीस है। अब मतलब ये कलर कॉम्बिनेशन इसका ग्रेज ये वाला साड़ी जस्ट वाओ। 9120 स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप कीजिए। बुकिंग नंबर है 9804274743 ओके। बुकिंग नंबर पे थोड़ा लव लाइक रिएक्ट जरूर दे दीजिए। হ্যালো কেকাদি, আমি আজকে কেকাদির কথা ভাবছিলাম যে কেকাদির কি শরীরটা খারাপ, আমি জাস্ট তোমাকে আজকে মেসেজ করতাম তুমি কেমন আছো বলো। থ্যাংক ইউ জয়েন করার জন্য। नेक्स्ट वाला साड़ी में आ रहा है कोवई पट्टू सिल्क साड़ी है, मतलब साड़ी वाओ, जस्ट वाओ। नेक्स्ट वाला साड़ी में आते हैं, ठीक है चलिए देख लेते हैं। অসাধারণ প্রত্যেকটা শাড়ি দেখবার মতন, ঠিক है দেখবার মতন শাড়ি, কিছু বলার নেই। वाओ कलर देखिए, जस्ट इसका कलर देखिए, कोवाई पट्टू सिल्क साड़ी, वाओ कोवाई सिल्क हम लोग इसको बता सकते हैं। ब्यूटीफुल सा पीस है, बहुत ही खूबसूरत है, भीषण भीषण सुंदर ये कलर। और साड़ी का ना सामने से ग्लैमर इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि क्या बताए। अच्छा ये वाला साड़ी देख लीजिए, येलो है और उसके साथ ये डार्क कॉफी कलर का जो बॉर्डर है ये आ रहा है इसका पूरा के पूरा पोर्शन। और इसका पल्ला देख लीजिए, देखिए ये है पल्ला। অসাধারণ শাড়িটা দেখতে, অসাধারণ, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप कीजिए, इसका भी प्राइस बता देंगे। देखिए ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल है ये वाला, और इसमें ना टेम्पल है, देखिए ये वाला बॉर्डर में टेम्पल आ रहा है और ये है इसका बॉर्डर पोर्शन। অসাধারণ এর যে বর্ডারটা, এই শাড়ির বর্ডারই কিন্তু হচ্ছে এর সব থেকে খাসিয়াত, এর সব থেকে খাসিয়াত হলো এই বর্ডারটাই, ঠিক আছে। ভেতরে কিন্তু পুরো চেক চলে যাচ্ছে, দেখুন ভেতরে পুরো চেক রয়েছে, ऑसम रियली ऑसम। अंदर में पूरा के पूरा चेक में आ रहा है। ये वाला पर्टिकुलर पीस में ना बूटा नहीं है लेकिन चेक है,
पूरा के पूरा साड़ी में चेक आ रहा है। इसका ब्लाउज पीस भी दिखा देते हैं, इसका ब्लाउज पीस भी दिखा देते हैं। कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है, ब्यूटीफुल सा कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और जब ब्लाउज आप स्टिच करवाओगे ना, तो ये आप उसके साथ ये जो बॉर्डर है, ये आपका जो स्लीव्स है उसमें भी आप यूज कर सकते हो। देखो অসাধারণ, অসাধারণ দেখতে। স্ক্রিনশট নিয়ে অবশ্যই কিন্তু হোয়াটসঅ্যাপ করবেন। এটার প্রাইস কিন্তু চলে যাচ্ছে, এটার প্রাইস কিন্তু চলে যাচ্ছে 8670। इसका प्राइस आ रहा है 8670। दो तरह का है कोवाई पट्टू, उसमें दो तरह के दिखा रहे हैं, ठीक है। 8670, 8670 স্ক্রিনশট लेकर जल्दी से व्हाट्सएप कीजिए। তোমাকে কি সুন্দর লাগছে, থ্যাংক ইউ চন্দ্রিমা, থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ। গতকাল দাদার বাৎসরিক কাজ হয়ে গেল, মনটা ভালো ছিল না তো তবু দেখছি। ও আচ্ছা 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 আচ্ছা, এবার বুঝতে পেরেছি। দেখতে দেখতে একটা বছর কিভাবে চলে গেল। হ্যাঁ, ভীষণ সুন্দর দেখতে। 6 মাসে, 6 মাসের, 1 বছরও না। হ্যাঁ তাই তো, 1 বছর তো হয়নি, 6 মান্থ। হ্যাঁ এবার বুঝতে পেরেছি। असाधारण देखते, जस्ट स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप कीजिए, जस्ट स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप कीजिए। बुकिंग नंबर है 9804274743। बुकिंग नंबर है 9804274743। ओके ठीक है, चलिए ये नेक्स्ट साड़ी में हम जाते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप कीजिए। नेक्स्ट वाला कलर दिखा देते हैं कोवाई पट्टू सिल्क में। असाधारण শাড়ির কালার এবং অসাধারণ কিন্তু তার গ্রেস, ঠিক আছে। এই জিনিসটা একদম হাটকে, একদম অন্যরকম। যারা একটু হাটকে জিনিস পড়তে পছন্দ করেন, যারা একটু হাটকে জিনিস পড়তে চান, এগুলো তারা নেবেন। হ্যালো সুস্মিতা, হ্যালো। কালার কম্বিনেশন ওয়াও, কত সুন্দর লাগছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। देखिए नेक्स्ट वाला साड़ी, नेक्स्ट वाला साड़ी देखिए, वाओ ब्यूटीफुल कलर देखिए, कॉम्बिनेशन देखिए। हेलो लीना मैम, हेलो। कलर कॉम्बिनेशन देखिए, वाह ब्यूटीफुल सा कलर कॉम्बिनेशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, ब्यूटीफुल। हाँ बहुत ही प्रीमियम वाला कलेक्शन है ये, कोवाई पट्टू में है ये। इसका पीस और इसका जो कलर कॉम्बिनेशन बहुत हटके है, बहुत ही हटके है, ठीक है, ब्यूटीफुल। देखिए ये है पिंक और उसके साथ है ये येलो का कॉम्बिनेशन, पिंक और येलो का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया, जस्ट वाओ, जस्ट वाओ, ठीक है। देखिए ये आ रहा है इसका, ये है इसका पल्ला का पोर्शन, ये है इसका पल्ला का पोर्शन। स्क्रीनशॉट लेकर जल्दी से व्हाट्सएप कीजिए। बुकिंग नंबर है 9804274743। ब्यूटीफुल, ऑसम, थैंक यू सुष्मिता, थैंक यू सो मच। कोवाई पट्टू सिल्क साड़ी, ठीक है, बहुत खूबसूरत सा साड़ी है और ये आपका वार्डरोब में ना एकदम शान शान हो जाएगा। খুব ব্রাইট কম্বিনেশন, ভীষণ। থ্যাংক ইউ রাখি, থ্যাংক ইউ সো মাচ কমেন্ট করার জন্য। অসাধারণ দেখতে, একটা রানী পিঙ্ক এবং তার সাথে একটা ইয়েলো কালারের কম্বিনেশন। এগুলো পরলে আপনি সত্যি কথা বলতে আপনাকে সবাই দেখবে, দেখতে বাধ্য। ये पूरा के पूरा चेक में आ रहा है, ठीक है, पूरा के पूरा चेक में आ रहा है और ये है इसका पल्ला का पोर्शन, ठीक है। इसका प्राइस आ रहा है, प्राइस है 8670, 8670, 8670, 8670, 8670। हेलो সুস্মিতা ম্যাম, ये देखिए ये है इसका ব্লাউজ পিস। শাড়িগুলো নিয়ে কোনো কথা হবে না, অসম, সত্যি তাই, একদমই তাই। মানে এগুলো দুর্দান্ত কালেকশন, জাস্ট দুর্দান্ত কালেকশন। ये है इसका ब्लाउज पीस, देखिए ये कलर जो है ना, ये है इसका ब्लाउज पीस। মার্ভেলাস, মার্ভেলাস এবং মাইন্ড ব্লোয়িং কালেকশন, জাস্ট মাইন্ড ব্লোয়িং কালেকশন। স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করো। বুকিং নাম্বার 9804274743। थैंक यू, नेट में थोड़ा कुछ डिस्टर्ब प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। सो नाइस कलेक्शन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वाला पीस दिखा रहे हैं, नेक्स्ट वाला पीस दिखा रहा है, इसका भी कलर कॉम्बिनेशन देखिए आप।
এই শাড়িগুলো কি সাউথের শাড়ি? একদম, একদম, এগুলো একদমই সাউথের শাড়ি। একটু সবার কাছে ক্লিয়ার আসছে নাকি একটু জানাবে তো, ঠিক আছে? এগুলো कोयम्बटूर तमिलनाडु साड़ी दीदी, कोयम्बटूर तमिलनाडु, तमिलनाडु का साड़ी है ये, बहुत ही खूबसूरत है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कलर जो है, नेक्स्ट कलर दिखा रहे हैं। नेक्स्ट जो कलर है वो दिखा देते हैं आपको। जस्ट वाओ पीस, देखिए कलर कॉम्बिनेशन देखिए, ब्यूटीफुल, वाओ, অসাধারণ, জাস্ট অসাধারণ। আমি বলবো চোখ একদম মানে সিলেক্ট করে নিয়ে চোখ বন্ধ করে ভরসা করে নিতে পারেন, এত সুন্দর পিস, माइंड ब्लोइंग। फिरोजी विथ रेड कलर कॉम्बिनेशन, फिरोजी विथ रेड, ठीक है, ये फिरोजी और रेड का कॉम्बिनेशन है, ये चेक है, अंदर में चेक है और उसके साथ भी बूटा है, चेक है और उसके साथ ना बूटा है, जैसा मेरा वाला है वैसा ही है। और इसका बॉर्डर का लुक भी देख लीजिए, बॉर्डर कितना ग्लैमरस बॉर्डर है, ब्यूटीफुल सा साड़ी है, बहुत खूबसूरत। ये है उसका पल्ला, ये है इसका पल्ला, बहुत खूबसूरत सा पीस है, ठीक है। अच्छा, इसका प्राइस और बता देते हैं, प्राइस स्टार एक बार একটুখানি বলে দাও না, ট্যাগটা কোথায়? ট্যাগটা উল্টো দিকে লাগানো হয়েছে যার জন্য আমার অসুবিধা হচ্ছে। 9120 है इसका प्राइस, 9120 है इसका प्राइस, 9120। मेरा जैसा बिल्कुल ये सेम टू सेम है तो ये भी 9120 का प्राइस है। स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप कीजिए। ये बॉर्डर को लेकर ना आप बहुत अच्छी तरह से इसको एडजस्ट कर सकते हो, इसको ऐसे भी कर सकते हो, अगर किसी को लगता है थोड़ा वाइड है बॉर्डर तो ऐसे भी आप पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। साड़ी बहुत खूबसूरत है, 9120 है इसका प्राइस। स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप कीजिए। ये है इसका पल्ला, ये है इसका पल्ला पोर्शन, फिरोजी, डार्क जो फिरोजी कलर होता है ना उसके साथ इसका रेड का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अच्छा, चेक है अंदर में और उसके साथ बूटा भी है, चेक है उसके साथ बूटा भी और इसके साथ ये जो ब्लाउज पीस आपको दिखा देते हैं, ब्लाउज पीस थोड़ा देख लीजिए, ये है ब्लाउज पीस, ओके, सी, ये है इसका ब्लाउज পিস। ওয়াও, বিউটিফুল শাড়ি, উফ অসাধারণ, একটা এক্সট্রা অর্ডিনারি, একদম ডিফারেন্ট, ইউনিক এন্ড এক্সট্রা অর্ডিনারি वाली শাড়ি। 9120, 9120, 9120, স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবেন, 9120, ওকে, 9120। হ্যালো সোনাল ম্যাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ। সবাইকে বলবো আভূষণের পেজটাকে প্লিজ একটু ফলো করে রাখবেন আর অবশ্যই সবার সাথে শেয়ার করবেন ভালো লাগলে, ঠিক আছে। 9120, 9120 स्क्रीनशॉट নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করুন। नेक्स्ट कलर में दिखा देती हूँ, नेक्स्ट कलर में दिखा देती हूँ। नेक्स्ट वाला जो कलर है খুবই সুন্দর শাড়িগুলো, একদম তাই, সত্যি কথা বলতে মন ভরে যাবে শাড়িগুলো দেখলে, সামনের থেকে দেখলে তো আপনারা পুরো ফিদা হয়ে যাবেন, সামনের থেকে এর যা গ্রেস আর এর যা লুক আপনারা ফিদা হয়ে যাবেন জাস্ট। नेक्स्ट, नेक्स्ट वाला कलर देखिए, वाओ, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन, जस्ट बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है, देखिए, ब्यूटीफुल कलर, ब्यूटीफुल कलर, लेमन येलो कलर, लेमन येलो कलर, वाओ। कमेंट, सबार कमेंट चाहिए, सबार कमेंट चाहिए, पिन पोस्ट वाला नंबर पे लव लाइक रिएक्ट भी चाहिए, कमेंट भी चाहिए, लव लाइक रिएक्ट भी चाहिए, लव लाइक रिएक्ट जरूर दे दीजिए, ठीक है। देखिए ये पूरा के पूरा है लेमन येलो कलर और उसके साथ ये ग्रीन का बॉर्डर, वाओ। कोवई पट्टू सिल्क साड़ी, बहुत खूबसूरत सा साड़ी है और ये एकदम ऑसम पीस है। स्क्रीनशॉट लेकर जल्दी से व्हाट्सएप कीजिए, ঠিক আছে। অসাধারণ দেখতে, দুরকম প্রাইজের কিন্তু আমি দেখিয়েছি, ওটা এনে এখানটা রাখো তো, মানে দুরকম প্রাইজের কিন্তু আমি দেখিয়েছি একটা, হুম, ওটা নয়,
ঠিক আছে, ভীষণ ভীষণ সুন্দর। এটারও কিন্তু প্রাইস চলে যাচ্ছে 8,000 সামথিং যেটা রয়েছে। এই ট্যাগ গুলো চেঞ্জ করো তো, ঠিক জায়গায় ট্যাগ গুলো দাও, ভীষণ ডিস্টার্ব হচ্ছে না হলে। 86, আচ্ছা অবশ্যই এদিকে তোদের ইয়েটাও রয়েছে, থাক এখন করো না, পরে করছি। 8670 प्राइस, प्राइस है इसका 8670, 8670 प्राइस, प्राइस है 8670। जस्ट सी, देखिए ये जो है ना टेम्पल बॉर्डर है इसमें, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। और इसका चेक भी देख लीजिए, पूरा के पूरा अंदर में ना ये गोल्डन वाला चेक आ रहा है, बहुत खूबसूरत है साड़ी। स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप कीजिए। অসাধারণ দেখতে। দু রকম প্রাইজের কিন্তু দেখিয়েছি, আমার যেটা সেটা 9120, আমার যেটা সেটার প্রাইস কিন্তু 9120, আর যেটা এখন দেখাচ্ছি 8670, 8670, 9120 একটা আমার পরাটা, আর 8670টা হচ্ছে যেটা দেখাচ্ছি সেটা। ঠিক আছে, স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করুন। কালার কম্বিনেশনটা দেখুন, অপূর্ব, জাস্ট অপূর্ব, যাকে বললেও কম বলা হবে। इसका ब्लाउज पीस भी दिखा देते हैं। ये बहुत ही बड़ा कलेक्शन है, बहुत बढ़िया कलेक्शन है पूजा के टाइम पे ना, ये एकदम जस्ट वाओ। देखिए अपूर्व, ये है इसका ब्लाउज पीस, ये आ रहा है इसका ब्लाउज पीस। स्क्रीनशॉट लेकर जल्दी से व्हाट्सएप कीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर जल्दी से व्हाट्सएप कीजिए। ओके चलो, তাহলে কোবাই পটু সিল্ক আপনাদের কেমন লাগলো? কোবাই সিল্কের মতামত জানান, এবং একটা অন্য রকম পিস। আমার তো ভীষণ, মানে সাউথের শাড়ি আমার এমনিতেই ভীষণ পছন্দ, তার মধ্যে এই ধরনের এত এত গর্জিয়াস, এত গ্ল্যামারাস শাড়ি সত্যি কথা বলতে অসাধারণ লাগে। আপনাদের কেমন লাগলো সেটাও কিন্তু আপনারা অবশ্যই জানাবেন, ঠিক আছে? আচ্ছা এবার যাব আরেকটা সাউথের সিল্কের মধ্যে, আরেকটা দেখাবো রকম, সেটা কিন্তু চলে যাচ্ছে, সেটা কিন্তু দেখাবো কুপারডাম সিল্ক, कुपरडम सिल्क। ओके, कुपरडम सिल्क, वाओ, ये भी साउथ का ही सिल्क है। कुपरडम सिल्क, वाओ ब्यूटीफुल, जस्ट वाओ। जिन लोगों को ना लगता है कि थोड़ा स्लिक बॉर्डर में चाहिए, उन लोगों के लिए ये वाला साड़ी आप बहुत अच्छी तरह से ले सकते हो। কুপারডাম সিল্ক, ওয়াও বিউটিফুল, অসাধারণ। বর্ডারটাই হচ্ছে গিয়ে শাড়িটার পুরো একটা কি বলবো আলাদা গ্ল্যামার তৈরি করে দিচ্ছে, असाधारण देखते। ये है इसका पल्ला पोर्शन, दिखा देते हैं, ये है इसका पल्ला पोर्शन, ठीक है, और ये है इसका साड़ी सिल्क। देखिए टेम्पल बॉर्डर में है, पिंक और ऑरेंज दो कलर मिला के इसका बॉर्डर हो रहा है, पिंक और ऑरेंज दो कलर मिला के इसका बॉर्डर बन गया। শাড়ি বিলকুল প্লেন হ্যাঁ, সিম্পল হ্যাঁ, লেকিন সোবার। ये বর্ডার কো না, এই বর্ডারটা যদি অনেক কিছু ভেতরে বুটা বুটা থাকতো অতটা কিন্তু মানে ফুটতো না। তো এই শাড়িটাকে ফোটানোর জন্য ভেতরটাকে কিন্তু ক্লিন রাখাটা ভীষণ দরকার। যারা লাইভে জয়েন করেছেন দেখছেন তারা অবশ্যই জানাবেন কেমন লাগছে। 7,250 টাকা হচ্ছে প্রাইস। 7250, 7250, स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप कीजिए। 7250, 7250 कुपरडम सिल्क। ओके 7250, भीषण सुंदर, जस्ट वाओ। और ये है इसका ब्लाउज पीस, ये है इसका ब्लाउज पीस, स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप कीजिए। অপূর্ব দেখতে, জাস্ট অপূর্ব। মানে এগুলো না একদম একটা করে অরেঞ্জ বর্ডার, একটা পিঙ্ক বর্ডার আর একটা গোল্ডেন বর্ডার কিন্তু চলে যাচ্ছে। হ্যালো বানি ম্যাম, হ্যালো, থ্যাংক ইউ, তোমার কালেকशन खूब ভালো, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वाला कलर दिखा देते हैं, नेक्स्ट वाला कुपरडम सिल्क का कलर दिखा देते हैं, जस्ट वाओ ब्यूटीफुल वाला सब कलर है। থ্যাংক ইউ রাখি, ভালো লাগছে তার জন্য, মানে এটা যে ভালো লাগছে সবার সেটাই মানে বড় ব্যাপার। नेक्स्ट वाला कुपरडम सिल्क में दिखा देते हैं, ভীষণ সুন্দর। थैंक यू बानी मैम, थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट देखिए कलर, वाओ क्या कॉम्बिनेशन है इसका, इसका क्या कॉम्बिनेशन है, ब्यूटीफुल सा कॉम्बिनेशन।
बॉटल ग्रीन और उसके साथ लेमन येलो का कॉम्बिनेशन, बॉटल ग्रीन और उसके साथ ये लेमन येलो वाला कॉम्बिनेशन बहुत ही खास है साड़ी, और जस्ट वाओ पीस है। ठीक है, 6980 है इसका प्राइस, 6980 है इसका प्राइस, 6980, 6980 है इसका प्राइस। देखिए साड़ी का, और इसका जो ग्रीन है ना इतना ग्लैमरस है, इसका जो ये বডি, এর ভেতরের টেক্সচারটা এত এত গ্ল্যামারাস, এত সুন্দর যে আপনার খুব ভালো লাগবে। সামনে থেকে শাড়িগুলো আপনি ছাড়তে পারবেন না, দুর্ধর্ষ। ঠিক আছে, আচ্ছা इसमें এটা বেস যে বর্ডারটা লেমন ইয়েলো কালার, এটা লেমন ইয়েলো রয়েছে, এটার মধ্যে একটা একটা হালকা গ্রেইশ একটা ব্যাপার রয়েছে, আর এর মধ্যে একটা জারি বর্ডার রয়েছে, দারুণ সুন্দর দেখতে, মানে জাস্ট টপ নচ কোয়ালিটি, আর এর গ্ল্যামারটাও কিন্তু টপ নচ। দেখুন এটা চলে যাচ্ছে আঁচলের পোর্শনটা, আর এর যে ব্লাউজ পিসটা থাকবে, ব্লাউজ পিসটাও কিন্তু আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। ये है इसका ব্লাউজ পিস, অপূর্ব, অপূর্ব দেখতে, অপূর্ব। হ্যালো হিমে, হ্যালো ম্যাম, সরি। এই দেবজানি বলছি ওইদিকে ঠান্ডা লেগে যেতে পারে, এই দিকটা এসে ভাঁজ করো। थैंक यू सो मच, थैंक यू। डिफरेंट, हाँ बहुत कलर कॉम्बिनेशन बहुत डिफरेंट है, और बहुत यूनिक वाला कलर कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अच्छा দেখাবো, দেখো নেক্সট কালার কুপারডাম সিল্ক। এই শাড়িটা নিয়েও অনেকে প্রশ্ন করেছেন, জিজ্ঞাসা করেছেন। कुपरडम सिल्क है ये, बहुत बढ़िया है साड़ी, जस्ट स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप कीजिए। এত সুন্দর সুন্দর কম্বিনেশন এবং এত সুন্দর সুন্দর দেখাচ্ছি, যারা আভূষণে এসে শপিং করতে চাইছেন তারাও কিন্তু চলে আসুন, দেখে হাতে করে নিয়ে শপিং করে যান। তাহলেও কিন্তু অনেকেই চান এটা যে একটু হাতে নিয়ে দেখতে পারলে ভালো হতো। ডেফিনেটলি আমাদের অ্যাড্রেস লোকেশন হচ্ছে কিন্তু ভিআইপি বাস স্টপ গোলাঘাটা, আমাদের ভিআইপি রোডের উপরেই, উল্টোডাঙ্গা থেকে আসলে একটা অটোতেই আসতে হবে, 5 মিনিট লাগবে। আর আপনারা গুগলেও কিন্তু ম্যাপে আভূষণ এথনিক বুটিক লিখলে আপনারা পেয়ে যাবেন। ঠিক আছে, দেখুন ওয়াও, অসাধারণ, জাস্ট অসাধারণ। স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবেন, বুকিং নাম্বার 9804274743। কালারটা দেখুন, অপূর্ব একটা বেশ অলিভ গ্রিনের সাথে যদি ইয়েলো কম্বিনেশন করা হয় তাহলে যে কালারটা আসে। ঠিক আছে, লেমন ইয়েলো গ্রিন, কিন্তু লেমন ইয়েলো গ্রিনটাও খুব ইউনিক লেমন ইয়েলো গ্রিন, এটা একদম সেই পুরো জেনারেল লেমন ইয়েলোটা নয়, এটা ঠিক অলিভ অলিভ কালার যে হয় গ্রিনের, তার সাথে যদি ইয়েলোটা কম্বো করা হয় তবে যে রংটা দাঁড়ায়, এটা কিন্তু ঠিক সেই কালারটা। उसके साथ ये आ रहा है ब्लू और पिंक का कॉम्बिनेशन। देखिए इसका बॉर्डर, फेवरेट वन, यस, ये बहुत खूबसूरत साड़ी है, जस्ट वाओ। ये साड़ी में पूरा के पूरा साड़ी में ना বুটা है, পুরো একদম পুরো ভেতরে, এই যে ক্লোজলি দেখাচ্ছি, পুরো শাড়ির মধ্যে কিন্তু বুটা রয়েছে, পুরো শাড়িতে কিন্তু বুটা রয়েছে। ঠিক আছে, और ये है इसका पल्ला, देखिए অপূর্ব দেখতে। এটা চলে যাচ্ছে কিন্তু আঁচলের পোর্শনটা। আচ্ছা প্রাইস বলবো এটার 8265 টাকা, 8265, 8265। और ये है इसका ब्लाउज पीस, ये 8265, 8265। ठीक है, কুপারডাম সিল্ক। চলো দেখালাম প্রথমে কোভাই পাট্টু সিল্ক, তারপরে কুপারডাম সিল্ক দেখালাম, সাউথের অনেকগুলো কালেকশন কিন্তু দেখালাম আজকে আপনাদের কাছে, এবং সত্যি কথা বলতে অসাধারণ জিনিস। যার যেটা পছন্দ হচ্ছে স্ক্রিনশট নিয়ে অবশ্যই হোয়াটসঅ্যাপ করবেন। আচ্ছা এবার চলে যাই আবার একটু অন্যরকম কালেকশন, কারণ আপনারা জানেন প্রতিদিনই লাইভে সবার জন্য কালেকশন রাখা হয়, তো সব রকমই একটু একটু দেখাতে পারলে ভালো লাগে, এক এক দিনের লাইভে এক এক রকম। তো আজকে এই সাউথ সিল্ক গুলো তো দেখালাম, তার সাথে এবার দেখাবো আরেকটু কটন রেঞ্জের মধ্যে কিছু। ঠিক আছে, আচ্ছা আচ্ছা আরেকটা জিনিস একটু দেখিয়ে দিয়ে নি, একটা দুপিয়ান সিল্ক দেখাবো, একটা দুপিয়ান সিল্ক দেখাবো, এবং দুপিয়ান সিল্কটা হচ্ছে কি এটা কিন্তু সেমি দুপিয়ান সিল্ক, এগুলো বেনারসের সেমি দুপিয়ান সিল্ক, এগুলো অসাধারণ জিনিসটা দেখুন।
খুব সুন্দর একটা পিস। दोपियन सिल्क में है ये, देखिए ये जो कलर है ना, बिल्कुल ये ना रेड और पिंक मिला के जो कलर बनता है बिल्कुल वैसा कलर है ये। ভীষণ সুন্দর কালারটা, ভীষণ সুন্দর, একদম এটা অন্যরকম একটা পিস। এই পিসটা কিন্তু খুব ভালো দেখতে এবং তার সাথে সাথে ভীষণ বডি হাগিং, পরেও খুব আরাম পাবেন। ঠিক আছে, দেখুন दोपियन सिल्क में है ये, और ये है इसका पल्ला। पल्ला थोड़ा, ये है इसका पल्ला। ठीक है, येलो, पिंक और ग्रीन सब तरह का है इसमें पल्ला में मीनाकारी वर्क। और इसका जो बॉर्डर है ना, देखिए ये है इसका बॉर्डर, ब्यूटीफुल, অসাধারণ, একদম সফট কোয়ালিটির শাড়ি, একদম সফট হবে জিনিসটা, পরে খুব আরাম পাবেন। প্রাইস है इसका 2100, 2100, ভীষণ সফট এবং নরম শাড়ি, 2100, 2100, মানে একদম অন্য রকম একটা পিস। এগুলো কিন্তু পুরো উইভিং এ যাচ্ছে, এগুলো কিন্তু পুরো উইভিং এ যাচ্ছে, এত সুন্দর দেখতে। 2100 स्क्रीनशॉट लेकर जल्दी से व्हाट्सएप कीजिए। और इसका जो है ना, देखिए ये जो है, ये है इसका ब्लाउज पीस, ये है इसका ब्लाउज पीस। ठीक है, 2100, 2100, 2100 ये ब्लाउज পিস। শাড়িটা পুরো সিম্পল প্লেন, বর্ডারটায় ওয়ার্ক আছে, ব্লাউজ পিসটায় ওয়ার্ক আছে, আর আঁচলটায় ওয়ার্ক। এরকমই আমরা কিন্তু খুব চাই এই ধরনের শাড়িগুলো। 2100 স্ক্রিনশট নিয়ে অবশ্যই হোয়াটসঅ্যাপ করুন। এগুলো সেমি দুপিয়ান সিল্কে আছে, খুব সুন্দর এবং নরম হবে জিনিসটা, পরেও কিন্তু খুব আরাম পাবেন। 2100, 2100 दोपियन सिल्क, सेमी दोपियन सिल्क। ठीक है, नेक्स्ट वाला दिखा देते हैं इसका और एक कलर। যারা একটুখানি কম রেঞ্জের মধ্যে কিছু চাইছেন, যে যাদের একটু মনে হচ্ছে যে 2000 বা 2000 রেঞ্জে এরকম কিছু থাকবে, তাদেরকে বলবো তারা ডেফিনেটলি এই জিনিসগুলো নেবেন। 2100 है इसका प्राइस। देखिए वाओ, ब्यूटीफुल कलर, খুব সুন্দর একটা কপার শেডের মধ্যে রয়েছে, একদম গোল্ডেন কপার মেশানো যে শেডটা হয়, এটা কিন্তু ঠিক সেই শেডটা, এবং তার মধ্যে চলে যাচ্ছে কিন্তু এই ধরনের বর্ডারটা, অপূর্ব সুন্দর কম্বিনেশন। আঁচলটা দেখুন, আপনি আঁচলটা দেখলেও ফিদা হয়ে যাবেন, এত সুন্দর। 2100, 2100 স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবেন। 2100, 2100, ওকে, 2100, বিউটিফুল, অসম্ভব সুন্দর, অসম্ভব সুন্দর। देरी ना करे जल्दी से एकदम स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप कीजिए। और बुकिंग नंबर पे ज्यादा से ज्यादा लव लाइक रिएक्ट चाहिए, बुकिंग नंबर पे ज्यादा से ज्यादा लव लाइक रिएक्ट चाहिए, प्लीज लव लाइक रिएक्ट दे दीजिए। और इतना इतना लव आप लोग देते हो। ঠিক है, देखिए ये है इसका ব্লাউজ পিস। দেখো ব্লাউজ পিসটাও ভীষণ সুন্দর, পুরোটা কিন্তু উইভ করা রয়েছে। দেখো ব্যাক সাইডটা দেখাচ্ছি, মেটেরিয়াল ভীষণ সফট হবে, পরে কোনো কষ্ট হবে না, মনে হবে না যে কেন মানে খড়খড় করছে বা কিছু। এত সুন্দর পিস গুলো, ভীষণ আরাম পাবে, ভীষণ আরাম পাবে। 2100 সরিয়ে দিলাম। नेक्स्ट दिखा देंगे और एक दुपियन सिल्क, আরেকটা দুপিয়ান সিল্কের মধ্যে দেখাচ্ছি। দেখো বিউটিফুল, আহা হা হা, অপূর্ব, জাস্ট অপূর্ব। রানী পিঙ্ক কালার, রানী পিঙ্ক কালার, ভীষণ সুন্দর। সুদেষ্ণা চক্রবর্তী, তোমার শাড়িটা কি শাড়ি? আমারটা কোবাই পাট্টু সিল্ক শাড়ি। 1980, 1980,
এটাও কিন্তু আরেকটা দো পেন্সিল। এর এর বর্ডার গুলো না এত সুন্দর, পুরো কি মনে হবে একদম সেই অ্যান্টিক যে বর্ডার গুলো হয় গোল্ডেন মানে কপার কালারের, ঠিক সেই অ্যান্টিক কালারের কিন্তু বর্ডারটা। কটন কোটাডোরিয়া শাড়ি আছে, কালকেই দেখিয়েছি আমি, কালকেই কিছু কটন কোটাডোরিয়ার লাইভ হয়ে গেছে। অঙ্গনা ম্যামকে বলছি আপনি একটুখানি আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করুন, আমি লিঙ্কটা দিয়ে দিচ্ছি। কিছু কোটাডোরিয়া কালকেই আমি দেখিয়েছি। 1980 है इसका प्राइस, 1980 है इसका प्राइस। सेमी दोपियन सिल्क में है ये, बहुत खूबसूरत साड़ी है। ये है इसका पल्ला, पल्ला देख लीजिए, पूरा पूरा के पूरा पल्ला में ऐसा ही आ रहा है। और ब्लाउज पीस रनिंग है, ब्लाउज पीस रनिंग है, ठीक है। 2100, 2100। ও না, ব্লাউজ পিস রানিং না, ব্লাউজ পিস এই রানীটার সাথে পিঙ্ক অরেঞ্জ কালারের ব্লাউজ পিস, সরি এটা মিস হয়ে গেছে, একটু দেখিয়ে দিচ্ছি। ये है साड़ी और ये है ब्लाउज पीस, ठीक है। রানী এন্ড অরেঞ্জ का কম্বিনেশন, এটা ব্লাউজ পিসটা। সরিয়ে দিলাম। এটা ইয়ে না করে আমি এটা দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা দু পিসই আছে। আচ্ছা, এবার আমি একটু দেখাবো আরেকটা ডিফারেন্ট জিনিস। দেখাবো ওয়াল কালাম, ওকে। ওয়াল কালাম দেখাচ্ছি, কিন্তু ওয়াল কালামের আমার দুটো কালার অ্যাভেলেবেল, সেই দুটো কালারই আমি দেখাচ্ছি। তার কারণ হচ্ছে ওয়াল কালামের সেট ছিল, পুরো সেটটা কিন্তু বেরিয়ে গেছে, ওই জন্য আমি, আর ওয়াল কালাম রিস্টক হবেও হয়তো না। তো সুতরাং যে দুটো কালার, প্রত্যেকটা কালারই সুন্দর, দুটো কালার দেখাবো, দুটো ভীষণ সুন্দর কালার। তো এটা নিতে পারেন, খুব সুন্দর পিস। এগুলো সমস্ত বেনারস আইটেম। দেখুন, যারা একদম স্লিক বর্ডারের মধ্যে কিছু খুঁজছেন, যারা মনে করছেন একটু স্লিক কিছু চাইছি, তাদেরকে বলবো তারা এই ধরনের শাড়িগুলো কিন্তু খুব সুন্দরভাবে নিতে পারেন। ইয়েলো কালার, ব্রাইট ইয়েলো, তার সাথে ব্ল্যাক এর কম্বিনেশন, ইয়েলো অ্যান্ড ব্ল্যাক। আর বর্ডারটা একদম স্লিক বর্ডারে রয়েছে, 2100 প্রাইস। এটা চলে যাচ্ছে বর্ডার 2100 প্রাইস, আর এটা কিন্তু চলে যাচ্ছে আঁচল 2100, 2100। এটা চলে যাচ্ছে কিন্তু পুরো আঁচলটা ইয়েলো সুতো দিয়ে, পুরো একদম, এটা কিন্তু পুরো সুতো দিয়ে কাজটা করা রয়েছে, কোনো প্রিন্ট নয়। 2100, স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবেন। 2100, অসাধারণ। ব্লাউজ পিস দেখাবো, এদিকে এসে ভাঁজটা করতে বললাম যে। ब्लाउज पीस इसका रनिंग आ रहा है, ये है इसका ब्लाउज पीस 2100, 2100, ওকে। অপূর্ব দেখতে শাড়িটা, দেরি না করে স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করুন। 2100। नेक्स्ट कलर दिखा देते हैं। हेलो खुशबू मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू, वेरी नाइस, थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ, पिन पोस्ट वाला नंबर पे ना ज्यादा से ज्यादा लव लाइक रिएक्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लव लाइक रिएक्ट कीजिए। नेक्स्ट देखिए कलर, टू 2100 है इसका प्राइस। बहुत खूबसूरत साड़ी है, कलर देखिए, वाओ ब्यूटीफुल,
অপূর্ব, মানে কালার গুলো জাস্ট অসাধারণ বললেও কম বলা হবে, এতটাই সুন্দর। এটা চলে যাচ্ছে কালারটা একদম পুরো অনিয়ন পিঙ্ক কালার উইথ ব্ল্যাক, অনিয়ন পিঙ্ক কালার উইথ ব্ল্যাক, মিনেকারি রয়েছে ব্ল্যাক এর মধ্যেও, আবার অনিয়ন পিঙ্ক দিয়ে কিন্তু মিনেকারি করাটা রয়েছে। এটা কিন্তু দুর্ধর্ষ দেখতে শাড়িটা। 2100 ওয়াল কালাম দেখালাম, এগুলো সেমি ওয়াল কালামের মধ্যে রয়েছে, ঠিক আছে, অসাধারণ। আর আঁচলটাও দেখিয়ে দিচ্ছি, আঁচলের মধ্যেও কিন্তু এই কালার দিয়ে মিনে করা আছে, ঠিক আছে। ভীষণ 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 ভালো, যত বলবো তত কম। और ब्लाउज पीस का आ रहा है रनिंग में, रनिंग है इसका ब्लाउज पीस, 2100 है इसका प्राइस। স্ক্রিনশট নিয়ে অবশ্যই সবাই হোয়াটসঅ্যাপ করুন। তাহলে অনেক কালেকশন আজকে দেখালাম। এখন কিন্তু হিসাব মতো পুজো স্পেশাল কালেকশন গুলো পরপর আপনাদের দেখানো হচ্ছে, এবং এক একটা দুর্ধর্ষ পিস। জাস্ট এগুলো দেরি না করে স্ক্রিনশট নিয়ে সবাই হোয়াটসঅ্যাপ করবেন। বুকিং নাম্বার 9804274743। ইউনিক কিছু পেতে হলে এবং একদম সঠিক দামে ইউনিক কালেকশন পেতে হলে কিন্তু আভূষণকে অলওয়েজ ফলো করতে হবে, আভূষণের লাইভ কিন্তু সবসময় দেখতে হবে। আর অবশ্যই যারা মনে করছেন যে আভূষণে গিয়ে শপিং করব, চলে আসতে হবে, এসে শপিং করে নিয়ে যান। শাড়ির সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু ব্লাউজও কম্বো করে নিতে পারবেন। এছাড়া আমাদের 2 পিস 3 পিস 1 পিস সমস্ত রকম আইটেম কিন্তু থাকে, ঠিক আছে। জেনারেলি সেই লাইভ গুলো করা হয় না, আমরা শাড়িটাই আমাদের বেশি করা হয়, তো সবকিছু কিন্তু পেয়ে যাবেন, ঠিক আছে। তাহলে দেখা হবে নেক্সট লাইভে, আজকে এখানেই শেষ করব। যার যেটা পছন্দ হচ্ছে বুকিং নাম্বারে অবশ্যই পিন पोस्ट वाला नंबर पे जरूर भेज दीजिए। বুকিং নাম্বার 9804274743। বাই বাই, দেখা হবে নেক্সট লাইভে, ততক্ষণের জন্য টাটা। লাইভ শেষ করতে দিচ্ছে না, আরে